Oke, ketemu lagi di soal selanjutnya. Buat yang udah baca teksnya atau bahas soalnya, maka masih ingat nih, teks ini bercerita tentang green movement atau gerakan lingkungan hidup, gerakan penghijauan, di mana di sini dibahas tentang Dockside Green in Victoria, ya, one of these communities. Oke, communities apakah ini? Ini adalah eco communities, ya. Nah, bisa kita lihat dari sini, based on this trend, entire district known as eco communities are being designed with green initiatives in mind. Lalu berceritalah tentang Dockside Green in Victoria, ya. Di paragraf kedua juga masih menceritakan tentang Dockside Green. Begitu juga di paragraf selanjutnya, ya, masih membahas tentang Dockside Green. Oke, begitu juga di paragraf terakhir, Dockside Green masih menjadi topik utama. Berarti ini adalah menekankan tentang Dockside Green yang merupakan sebuah green communities, gitu, ya. Oke, kita akan cari di opsinya mana yang menyatakan Dockside Green atau eco communities. Kita mulai dari yang A. Describing a new housing trend and provide a detailed example. Ini yang A ini menjelaskan tentang new housing trend. Oke. Yang B, discussing an environmental issue and provide ways to solve the issue. Yang B ini mengungkapkan tentang issue sama ways to solve the issue. Oke. Yang C, identifying a community problem and discussing possible solution to the problem. Yang C, membahas tentang community dan yang dibahas adalah problem and solutionnya. D, explaining an experimentally friendly initiative and discussing the impact of the initiative. Menceritakan impact, ya, dari sebuah environmentally friendly initiative. Yang E, establishing a new community initiative that is eco-friendly and explaining the ideas behind the initiative. Ya, E ini membahas tentang a new community, ya, gitu, yaitu eco-friendly, dan menceritakan ideas behind the initiative, menceritakan ide di balik inisiatif ini. Sehingga yang sesuai dengan tema di teks adalah opsi E, establishing a new community initiative that is eco-friendly and explaining the ideas behind the initiative. Oke, pembahasan soal selanjutnya. Let's check it out. What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Soal ini menginginkan kita untuk menemukan paragraf yang akan mengikuti teks ini setelahnya. Oke, kita cek dulu apa yang dibahas di setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, with the increasing concern about use and misuse of pesticides in commercial agriculture and home gardens, more and more inquiries for organically grown commodities are received every year. Paragraf ini membahas tentang use and misuse of pesticides, yaitu tentang penggunaan dan penyalahgunaan pestisida. Lalu di bagian kedua dibahas tentang organically grown, yaitu tanaman yang tumbuh secara organik atau alami, ya. Receive every years, yang permintaannya itu atau permasalahan dan pertanyaan tentang itu muncul setiap tahunnya. Di paragraf kedua, plant disease may be caused by several different living pathogenic organisms such as fungi, bacteria, virus, phytoplasmas, and nematodes. Di paragraf 2 ini membahas tentang plant disease may be caused by several different
and so on. Paragraf 2 ini menjelaskan tentang penyakit pada tanaman dan penyebabnya. Oke. Di paragraf ketiga, effective plant disease control must begin at the onset of disease or even before symptom appear. Di paragraf 3 ini menjelaskan tentang effective plant disease control, yaitu pengontrolan atau pengendalian penyakit pada tanaman secara efektif. Paragraf keempat, exclusion, another non-chemical practice, is preventing the entrance and establishment of disease-causing organism pathogens into areas where plants are grown. Paragraf keempat ini membahas tentang exclusions, yaitu pengendalian penyakit non-chemical atau tanpa bahan kimia yang lainnya. Ya, di mana di sini diungkapkan preventing the entrance and establishment of disease, yaitu mencegah masuknya penyakit pada tanaman. Paragraf terakhir, last but least, is eradication. Eradication is the elimination of the disease-causing organism after it has become established on a plant. Yang terakhir dibahas tentang eradication, yaitu pembasmian atau pemusnahan si penyakit tanaman tersebut. Oke, sehingga kalau kita kembali lagi ke soalnya, what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Paragraf selanjutnya akan membahas apa? Oke, kita cek opsinya. Yang A, most effective preventive treatments of plant disease. Yang A ini membahas tentang effective preventive treatments, yaitu perawatan atau pencegahan yang efektif terhadap penyakit tanaman. Yang B, selection of resistant plants to eliminate many disease problem. Yang B ini membahas tentang selection of resistant plant, yaitu pemilihan tanaman yang anti penyakit. Yang C, examination of leaves and root system of disease plant. Yang C ini membahas tentang leaves and root system, ya, pemeriksaan terhadap sistem daun dan akar pada tanaman. Yang D, how disease causing organism establish themselves and proliferate in plants. Yang D ini membahas tentang bagaimana disease causing organism, tentang disease causing organism. Yang E, how certain measures such as sanitation are effectively used to fertilize harmful organism. Yang E ini membahas tentang sanitation, ya, sanitation yang digunakan untuk fertilize, used to fertilize harmful organism, untuk penyuburan. Oke, sehingga merujuk pada paragraf tadi, yaitu tentang plant disease dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga paragraf selanjutnya akan membahas hal yang sama, ya, yaitu most effective preventive treatments, ya, yaitu bagaimana cara perawatan yang paling efektif. Oke, guys. Oke, kita bahas soal selanjutnya. The author's attitude towards the topic in the passage is, meminta towards attitude terhadap si teksnya. Kita cek dulu teksnya membahas tentang apa nih. With the increasing concern about the use and misuse of pesticides in commercial agriculture and home gardens, more and more inquiries for organically grown commodities are received every year. Jadi teks ini membahas tentang concern about the use and misuse of pesticides, tentang penggunaan dan penyalahgunaan pestisida, gitu. Sehingga more and more inquiries for organically grown commodities are received every year. Nah, ini permintaan untuk tanaman yang tumbuh secara
organik atau alami ini selalu muncul setiap tahunnya. Oke. Nah, non-chemical control practice have been known and recommended for years. The backbone of any integrated pest control program must always include cultural and sanitation practice, two important components of non-chemical disease control. Nah, di sini diungkapkan bahwa non-chemical control sudah diketahui selama bertahun-tahun, yaitu non-chemical control, yaitu pengontrolan tanpa bahan kimia. Nah, di sini juga diungkapkan two important component of non-chemical disease control, dua komponen utama pada pengontrolan atau pengendalian hama ya di sini tanpa bahan kimia gitu. Di kalimat terakhir diungkapkan, unfortunately disease problem may begin as soon as seeds are planted and can continue into harvest and storage. Di paragraf terakhir ini diungkapkan dengan kata unfortunately, sayangnya permasalahan penyakit may begin as soon as seeds are planted, dimulai ketika si bibit itu ditanam. Ya, dan di paragraf selanjutnya kita bisa lihat pembahasan tentang plant disease-nya. Oke, sehingga menanggapi si paragraf atau teks ini, penulis author memiliki rasa pesimis terhadap organically ground dikarenakan disease. Oke, thank you. Oke, soal selanjutnya, what is the best summary for the passage? Ya, meminta rangkuman dari si teks yang ada di sebelah kiri ini. Buat yang udah baca teksnya atau mengerjakan soal selanjutnya, maka masih tahu ya, masih ingat teks ini membahas tentang apa. Buat yang belum, kita review dulu teksnya nih. Di paragraf pertama dijelaskan, with the increasing concern about the use and misuse of pesticides, in commercial agriculture and home gardens, more and more inquiries for organically grown commodities are received every year. Paragraf atau kalimat ini membahas tentang use and misuse of pesticides, penggunaan dan penyalahgunaan pestisida. Di paragraf kedua membahas tentang plant disease may be caused by several different living pathogenic organisms such as fungi, bacteria, virus, phytoplasmas, and nematodes. Paragraf ini menjelaskan tentang plant disease, penyakit pada tanaman dan penyebabnya. Paragraf ketiga, effective plant disease control must begin at the onset of disease or even before symptom appears. Paragraf ketiga ini menjelaskan tentang effective plant disease control, yaitu pengendalian penyakit pada tanaman efektif, yang efektif. Di paragraf keempat, exclusions, another non-chemical practice, is preventing the entrance and establishment of disease-causing organism. Membahas tentang exclusions, yaitu cara pengendalian penyakit tanaman yang lainnya, non-chemical, secara tanpa menggunakan bahan kimia atau secara alami. Yang terakhir, last but least is eradication. Eradication is the elimination of the disease-causing organism. Membahas tentang eradication, yaitu elimination of disease, pemusnahan dari si penyakit ini. Nah, maka kita ketahui bahwa teks ini membahas tentang plant disease, sehingga untuk membuat summary A sampai E kita harus mencari opsi yang mengandung si tema, yaitu plant disease. Kita cek yang A. Living pathogenic organism and non-living factors are the most prevalent cause. Nah, A ini tidak membahas tentang plant disease-nya. Yang B,
effective plant disease control is required to prevent more damage to the environment. Yang B ini membahas tentang plant disease. Oke, kita catat. Yang C, the wrong use of pesticides. C ini membahas tentang penyalahgunaan dari pesticides. Oke, belum ke plant disease-nya. Sekarang yang D, preventing disease cause organism is the most important non-chemical control practice to deal with the problem of misuse of pesticides. Ya, oke. Yang D ini membahas tentang disease. Oke. Berarti berkaitan dengan temanya. Yang E, the rising concern about the harm pesticides. Yang D ini membahas tentang pesticide, berarti tidak berkaitan dengan tema. Maka yang berkaitan dengan tema yaitu plant disease ada di dua opsi, B sama D. Kita cek lebih lanjut. Yang B ini, effective plant disease control is required to prevent more damage to the environment. Studies about specific plant disease have been conducted with promising result. B ini membahas tentang pengendalian plant disease secara efektif dan pembahasan tentang studies, penelitian tentang specific plant. Oke. Sedangkan yang D membahas tentang preventing disease causing organism is the most important non-chemical control practice to deal with the problem of misuse of pesticides, which has been recommended for years with good result. Therefore, this method be widely used in all affected areas. Yang D ini membahas tentang preventing disease, pencegahan penyakit, gitu kan. Sekaligus di sini dibahas tentang misuse of pesticides, juga method, ya. Use in all affected area, metode yang bisa digunakan di area yang terdampak oleh si disease tadi. Oke, sehingga opsi yang paling lengkap antara B dan D adalah opsi D. Oke, pembahasan soal selanjutnya. It can be predicted based on the passage that. Oke, kita harus mencari opsi A sampai opsi E yang sesuai dengan teksnya. Oke, yang A, the use of pesticides in commercial agriculture will increase. Membahas tentang the use of pesticides yang akan increase atau meningkat. Oke, kalian bisa cek di teksnya apakah ada atau tidak. Yang B, non-pesticides control for plant disease will be a new trend in agriculture practice. Yang B ini membahas tentang non-pesticides control yang akan jadi new trend. Silakan bisa dicek juga di teksnya apakah ada atau tidak. Yang C, plants which have high resistance will be applicable in all areas. Membahas tentang plants with have high resistance, ya, will be applicable, akan dapat ditanam in all area. Oke, silakan dicek juga. Using certified transplant will reduce the use of pesticides. Yang di ini membahas tentang certified transplant, penggunaan transplant yang bersertifikat. Oke, dikatakan di sini will reduce the use of pesticide, akan mengurangi penggunaan pestisida. Silakan dicek di teksnya. Yang E, eradication practice should be conducted before the symptom appears. Ya, nah di sini mengungkapkan tentang eradication. Ya, diungkapkan bahwa should be conducted before the symptom appears. Oke, maka dari kelima opsi ini, ya, kalau opsi yang muncul di teks itu ada di D, ya. D ini using certified transplant.
terdapat di paragraf ke-34. Nah, ketiga, use certified. Oke, ya. Disease precedes or transplant. Lalu ada di eradication. Nah, eradication is the elimination of the disease causing organism after it has become established on a plant. Nah, tapi di sini mengungkapkan after, sedangkan di teksnya dia menggunakan kata before, sehingga salah ya, walaupun ada di teksnya. Oke. Nah, maka berdasarkan fakta di paragraf tersebut, maka jawaban yang benar adalah yang D, using certified transplants.